पीएम किसान रो हिताधिकारी मानक पाई बहुत बड़ खुशी खबर फाइनाली सरकार तरफ जारी हो गला जे आपण मानकू एही दिन पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका मिलवा पाई जाउची। किछि कृषक मानकू 2000 टंका मिलिबो, आउ किछि कृषक मानकू 4000 टंका मिलिबो। तो सबुठु बड़ कथा जे केउ कृषक मानकू 2000 टंका मिलिबो, केउ कृषक मानकू 4000 टंका मिलिबो। तो बहुत बड़ खुशी खबर रही वीडियो माध्यम आपण मानकू जनइबी। जदि आपण माने पीएम किसान हिताधिकारी अटंती, लगातार भावे किस्ती टंका पाई आसुंती, तो सबुठु बड़ कथा हला जो माने 20तम किस्ती टंका पाई नांती से माने कोन करिवे, जहा द्वारा से माने एही 21तम किस्ती रे से मानकर बाकी किस्ती 21तम किस्ती से मानकू मिल जिवो। तो किछि कृषक भाई माने तांकर प्रश्न मध्य रखिचंती, तांकर पीएम किसान रे त्रुटि मध्य रहिछि, तो सेही त्रुटि को नै प्रश्न मध्य करिचंती। तार उत्तर मध्य एही वीडियो माध्यम रे आपण मानकू प्रदान करिवि। तो बहुत कृषक भाईना माने अपेक्षा करिथिले, बारंबार कमेंट्स भी करुथिले। मु आपण मानकू वीडियो माध्यम रे भी जणैछि जे एई नवेम्बर मासरे आपण मानकू 21तम किस्ती टंका मिलिबो। आपण माने कमेंट्स कोन करुथिले, बारंबार याड सुआड कमेंट्स करुथिले। तो एबे आपण माने जानिबा को पाउथिबे जे एही चैनल हमको सत कहउतला कि मिछ कहउतला। तो मु आपण मानकू सबु बेले कहिछि एही चैनल जहाँ भी किछि आपण मानकू वीडियो प्रोवाइड करूछि, तो ताहा सरकारी ऑफिसर मानक द्वारा जांच होउछि। जांच हला परे आपनक पाखरे मु वीडियोटा आनी के पहुंचुछि। जे सेमिति मो मनकू आपण मानकू मु वीडियो प्रोवाइड करूनी। सरकार द्वारा नोटिस टी आसुछि, से नोटिस टी को आमे तदारक करूछु, बहुत सारा ऑफिसर मानकू पचारुछु, तापरे आपनक पाखरे मु वीडियोटी आनी पहुंचाउछि। तो फाइनली तो बहुत बड़ खुशी खबर तो रही। तो चलंतु सबुठु बड़ कथा हला जदि आपण 21तम किस्ती टंका पाया पे चाहुचती, कोनोसी बाधा सृष्टि न हो, आपनक अकाउंट रे सीधा सळक 2000 टंका मिल जाऊ। आउ जो किछि चासी भाई माने अछंती, तो 4000 टंका से मानक अकाउंट रे मिलबो कि नहीं, तो यार डिटेल्स आमे जानिबा। आउ किछि चासी भाई माने मध्य कमेंट्स करिथिले एथर कोन पीएम किसान रे टंका बढ़ी के आसीबो कि, तो यार संपूर्ण डिटेल्स मु एई वीडियो माध्यम रे आपण मानकू स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेति आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल रे आपण जानि परिबे, बुझी परिबे। तो वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी, चैनल रे जदि नुवा करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब करी, पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। प्रधानमंत्री किसान योजना 21तम किस्तीर तारीख शेष हो गला। आपणकर अपेक्षार मध्य अंत घटीगला। नवेम्बर 19 रे आपणको अकाउंट रे 2000 टंका जमा हेबो सरकार घोषणा करिसंती। तो बहुत बड़ खुशी खबर जे आपण मानकू एही नवेम्बर 19 तारीख रे आपण मानकू किस्ती टंका मिलिबो। तो को कृषक मानकू मिलिबो सबटा बड़ कथा। प्रधानमंत्री किसान योजना रे जो कृषक माने 21तम किस्ती टंका पाइबे, तो सेई कृषक मानकर अपेक्षार अंत घटी जाइछि। बिहार निर्वाचन दिन चाषी माने खुशी खबर पाइले। नवेम्बर 19 तारीख रे प्रत्येक चाषी अकाउंट को 2000 टंका ट्रांसफर करिवे सरकार। एही सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अकाउंट रे प्रदान करा जिवो। जदि आपण मानकर अकाउंट रे किछि प्रॉब्लम अछि, ता पूर्व आपण माने समाधान करनियतु। प्रधानमंत्री किसान योजना रे जो कृषक माने अपेक्षा करिथिले, तो सेई कृषक मानक पाई बहुत बड़ खुशी खबर। बिहार विधानसभा निर्वाचन फलाफल दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान रो 21तम किस्ती पाई अपेक्षा शेष होइछि। नवेम्बर 19 तारीख रे प्रत्येक चाषी अकाउंट को 2000 टंका ट्रांसफर करा जिवो, आउ किछि चाषी भाई माने 4000 टंका पाइबे। एही सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अकाउंट रे प्रदान करा जिवो। प्रत्येक चाषी बहुत खुशी रहिचंती एही खबर सुनी। तो एही सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हिताधिकारी मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो आज नवेम्बर 14 तारीख सरकार एक्स रे यह घोषणा करिसंती। आपण मध्य चाहिए निजर मोबाइल माध्यम रे चेक करबा को पाइबे जे केमिति कोन चेक करिवे, मु तो यार डिटेल्स आपण मानक जणाइबे। चाषी माने एही किस्ती पाई किछि मास धरी अपेक्षा करिथिले, वर्तमान सेमानकर अपेक्षा नवेम्बर 19 तारीख रे शेष होबाको जाउछि।
କାରଣ ସରକାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ 21ତମ କିସ୍ତି କୋଉ ଦିନ ଆସିବ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ଅଛି। ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣ ଏଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 19 ନଭେମ୍ବରର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରହିଛି। ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଏହିସବୁ କାମ 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଅନଲାଇନରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଥରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯିବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ 21ତମ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଏଇଥର 21ତମ କିସ୍ତିରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି ଆସିବ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 21ତମ କିସ୍ତିରେ 2000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଥର କୋଉ କୃଷକମାନେ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ କୃଷକମାନେ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତି ବାକି ଥିଲା।